हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में एक तरफ इजराइल मिस्र जैसे मुल्कों की मदद से हमास के साथ लंबी मुद्दत की जंगबंदी की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ उसके खिलाफ अपने दोस्त मुल्कों से सख्त फैसले कराकर हमास पर दबाव बढ़ा रहा है। अब से पहले फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप हमास को मदद करने के इल्ज़ाम में इजराइल ने 5 नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशनों पर पाबंदी लगाई थी। अब ब्रिटेन सरकार ने हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर ऐलान करके उसके खिलाफ पाबंदियां लगा दी हैं। कल ब्रिटेन की इंटीरियर मिनिस्टर प्रीति पटेल ने इसका ऐलान कर दिया, जिसके बाद हमास की तरफ से सख्त रिएक्शन आया है और कहा गया है कि अपनी मादर वतन को बचाना टेररिज्म नहीं, बल्कि इजराइल फ़िलिस्तीनियों को घरों से निकालकर और उनका कत्लेआम करके टेररिज्म कर रहा है। इस फैसले की हमास के अलावा अब तक ईरान और यमन के हूथियों ने मजम्मत की है। पूरे मिडिल ईस्ट में इस पर गुस्सा जाहिर किया जा रहा है। अब ये बहस एक बार फिर छिड़ गई है कि आखिर टेररिस्ट कौन होता है, बेगुनाहों का कत्ल करने वाला या कातिलों के खिलाफ उठ खड़ा होने वाला। आखिर तक ज़रूर देखें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। यूट्यूब ने हमें बताया है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग अब भी व्हाट्सएप मैसेज का इंतज़ार करते हैं। इससे हमारे चैनल की परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए आप आज ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। आज की बड़ी खबर है कि ब्रिटेन की इंटीरियर मिनिस्टर प्रीति पटेल ने कहा है कि उन्होंने फ़िलिस्तीनी टेररिस्ट ग्रुप हमास पर पाबंदियां लगा दी हैं। रॉयटर्स के मुताबिक इस फैसले के बाद अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की तरह ही गाज़ा पर हुकूमत करने वाले ग्रुप हमास के बारे में ब्रिटेन ने भी सीधा रुख अपना लिया है। प्रीति पटेल ने अपने बयान में कहा है कि हमास के पास बड़े पैमाने पर मॉडर्न हथियारों के साथ साथ टेररिस्ट ट्रेनिंग की फैसिलिटी तक पहुंच समेत बड़ी टेररिस्ट सलाहियत मौजूद है। इसीलिए आज मैंने हमास पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने का काम किया है। हमास, जिसको इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट के तौर पर जाना जाता है, उसकी सियासी और फौजी शाखें हैं। 1987 में कायम हुआ हमास इजराइल के वजूद और उसके साथ अमन बातचीत की मुखालिफत करता है। इसके बजाय फ़िलिस्तीनी इलाकों पर इजराइल के कब्जे के खिलाफ हथियारबंद रेजिस्टेंस की वकालत करता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश सरकार के फैसले के बाद हमास के खिलाफ एंटी टेररिज्म कानून के तहत पाबंदी लगा दी जाएगी और इसके बाद किसी भी शख्स के ज़रिए हमास के लिए सपोर्ट जाहिर करने, उसका झंडा फहराने या इस ग्रुप के लिए मीटिंगें अरेंज करने को इस कानून की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक ब्रिटेन में हमास के साथ खुले तौर पर ताल्लुक़ जाहिर करने वालों को 14 साल की जेल की सज़ा हो सकती है। ब्रिटिश इंटीरियर मिनिस्ट्री के मुताबिक प्रीति पटेल के ज़रिए अगले हफ्ते पार्लियामेंट में कानून में तब्दीली की तजवीज़ पेश करने की उम्मीद है। अब तक ब्रिटेन ने सिर्फ हमास की फ़ौजी शाख इज़्ज़ुद्दीन अल-क़स्साम ब्रिगेड पर पाबंदी लगाई हुई थी। अब के बाद हमास पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। उधर इजराइल के बड़े अखबार जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने ब्रिटेन के इस फैसले का स्वागत यानी खैर मकदम किया है और इसे अपनी डिप्लोमेटिक जीत बताया है। नफ्ताली बेनेट ने ट्वीट करके कहा है कि हमास एक कट्टरपंथी इस्लामी ग्रुप है जो बेगुनाह इजराइलियों को निशाना बनाता है और इजराइल को तबाह देखना चाहता है। साथ ही उन्होंने लिखा है कि आपकी लीडरशिप में मेरे दोस्त ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को शुक्रिया। इजरायली और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर्स ने हाल ही में ग्लासगो में मौसम की तब्दीली से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस COP26 के मौके पर मुलाकात की थी। साथ ही इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर बेनी गेंट्स ने ट्वीट करके कहा है कि ये इजराइल मुल्क और यहूदी कम्युनिटी को नुकसान पहुंचाने के मकसद से टेररिस्ट सरगर्मियों के लिए ज़ीरो टॉलरेंस का एक मजबूत मैसेज देता है। इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर यायर लैपिड ने कहा है कि ये एक अहम फैसला है जो ब्रिटेन के सिक्योरिटी फोर्सेस को हमास टेररिस्ट ग्रुप की रोज़ बरोज़ मजबूती को रोकने के लिए एक्स्ट्रा मजबूती देगा। लैपिड ने अपने ट्वीट में कहा है कि टेररिस्ट संगठन का कोई भी हिस्सा कानूनी नहीं है और टेररिस्ट संगठन के हिस्सों के बीच फ़र्क करने की कोई भी कोशिश बनावटी है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन
برٹین کے ذریعے حماس کے خلاف ٹیررسٹ لیبل لگایا جانا دونوں ملکوں کے بیچ بڑھتے تعلقات کا ثبوت ہے۔ برٹین کے ذریعے حماس کو ٹیررسٹ گروپ کی لسٹ میں رکھے جانے پر حماس نے سخت اعتراض جتایا ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ برٹین کو یہ کام کرنے کے بجائے غیر قانونی اسرائیل کے بنانے میں اپنی مدد دیے جانے پر شرمندہ ہونا چاہیے۔ حماس نے فرائیڈے کو بیان جاری کر کے کہا ہے کہ برٹین اب بھی اپنی پرانی غلطی پر ہی آگے بڑھ رہا ہے۔ برٹین نے اپنی ایتہاسک یعنی ہسٹورک غلطی پر معافی مانگنے کے بجائے فلسطینیوں کو ہی گناہ گار بنا دیا ہے۔ حماس کے مطابق قبضہ کرنے والوں اور ظالموں کے مقابلے میں ریزسٹنس کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ انٹرنیشنل قانونوں کے مطابق غیر قانونی قبضے والی زمین پر رہنے والے علاقے کی عوام کا یہ نیچرل حق ہے۔ اس کو ٹیررزم یعنی آتنکواد نہیں کہا جا سکتا۔ حماس کا کہنا ہے کہ جو لوگ فلسطینیوں کا قتل عام کر رہے ہیں ان کو ان کے ہی گھروں سے نکال باہر کر رہے ہیں، ان کے گھروں کو تباہ کر رہے ہیں اور کھل کر انٹرنیشنل قانونوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، حقیقت میں وہ ٹیررسٹ ہیں۔ اسی بیچ حماس کے لیڈر خلیل حیا نے کہا ہے کہ اگر اس فیصلے کے بعد اسرائیل سے کوئی جنگ چھڑ جاتی ہے تو اس کی ذمہ داری لندن سرکار کی ہوگی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس فیصلے کو خارج کرنے کے لیے حماس انٹرنیشنل کمیونٹی سے رابطے جاری رکھے ہوئے ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے برٹین کی پارلیمنٹ سے مانگ کی ہے کہ وہ اس معاملے سے متعلق ریزولوشن پاس نہ کریں۔ حماس کا کہنا ہے کہ ہتھیار بند کارروائی سمیت ریزسٹنس کے سارے طریقوں کو آزمانا فلسطینیوں کا حق ہے، جبکہ کسی بھی زمین کے اصلی رہنے والوں کو طاقت کے ذریعے نکالنا اور ان پر اور ان کے مذہبی مقامات پر حملہ کرنا اصلی آتنکواد ہے۔ لندن میں فلسطین ایمبیسی نے بھی برٹین کے اس فیصلے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ برٹین کا یہ فیصلہ انٹرنیشنل قانونوں کی خلاف ورزی ہے۔ اسی بیچ فلسطینی گروپس نے برٹین کے اس فیصلے کا جائزہ لینے کے لیے آج دیر میں ایمرجنسی میٹنگ بلائی ہے۔ غزہ میں حماس کے ساتھی آرگنائزیشن جہاد اسلامی نے بھی برٹین کے فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریزسٹنس فلسطینی عوام کا قانونی حق ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کا کہنا ہے کہ غزہ میں حکومت کر رہے لوگوں سے اس کا رابطہ اور کوآپریشن جاری رہے گا۔ اسی بیچ ایران کے فارن منسٹر امیر حسین عبداللہیان نے حماس کو ٹیررسٹ سنگٹھن کے طور پر اعلان کرنے کے برٹین کے فیصلے کی مذمت کی ہے اور اس بات پر زور دیا ہے کہ فلسطینی راشٹر کے زمینی حقیقت کو توڑ مروڑ کر کچلا نہیں جا سکتا۔ برٹین کے اس فیصلے پر یمن کے حوثی انصار اللہ کی سپریم پولیٹیکل کونسل کے ممبر محمد علی الحوثی نے آج کہا کہ یہ فیصلہ بالکل بھی تعجب والا نہیں ہے، کیونکہ برٹین اسرائیل کے قبضے کا فاؤنڈر ہے۔ حوثی نے کہا کہ یہ قدم بلفور ڈکلیریشن کی سالگرہ کے موقع پر کیا گیا ہے اور یہ گناہگار اسرائیل کے لیے برٹین کے لگاتار سپورٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ بیلفور ڈکلیریشن 1917 میں پہلی ورلڈ وار کے دوران برٹش سرکار کے ذریعے جاری ایک بیان تھا جس نے اسرائیل کی نیو رکھی تھی۔ بیلفور ڈکلیریشن کو 1948 کے نقابہ یعنی مصیبت کی وجہ کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جب 7.5 لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے نکال باہر کیا تھا۔ آپ کو بتا دوں کہ اب سے پہلے امریکہ، کینیڈا، یورپی یونین، اسرائیل اور جاپان نے اسی طرح حماس کو پوری طرح سے ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے طور پر اعلان کیا ہوا ہے۔ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور پراگوے نے صرف حماس کی فوجی شاخ عز الدین قسام بریگیڈ پر آتنکی لیبل لگایا ہوا ہے۔ اب تک برٹین سرکار بھی حماس کی صرف فوجی شاخ کو ہی ٹیررسٹ مانتی تھی، لیکن تازہ فیصلے کے بعد اب حماس کو پوری طرح سے ٹیررسٹ گروپ کے طور پر لیبل کیا گیا ہے۔ لندن میں فلسطین ایمبیسی نے بھی برٹین کے اس فیصلے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ برٹین کا یہ فیصلہ انٹرنیشنل قانونوں کی خلاف ورزی ہے۔ آپ کو یاد دلا دوں کہ 2017 میں موجودہ برٹش انٹیریئر منسٹر پریتی پٹیل کو انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ سیکریٹری کے عہدے سے استعفیٰ دینے کے لیے اس وقت مجبور ہونا پڑا تھا جب یہ بات سامنے آئی تھی کہ وہ چھٹیوں کے دوران اسرائیل میں سینئر اسرائیلی ذمہ داروں کے ساتھ ملی تھیں، جن میں اس وقت اپوزیشن لیڈر یائر لیپڈ بھی شامل تھے۔ اسی سال مئی کے مہینے میں اسرائیل اور غزہ میں حماس اور جہاد اسلامی کے بیچ ہوئی 11 دن کی جنگ میں اسرائیل کے خلاف تقریباً 4,500 راکٹ اور میزائلوں سے جوابی حملے کیے گئے تھے۔ اسرائیل نے غزہ میں آبادی والے علاقوں اور میڈیا ہاؤسز پر بمباری کی تھی، جس میں تقریباً 250 فلسطینی مارے گئے تھے، جبکہ اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کے صرف
3 लोग मारे गए हैं। लेकिन उसके बाद इजराइल के डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर फिर से जंग हुई तो ये इजराइल के लिए आखिरी जंग होगी। हमास और हिजबुल्लाह के पास लाखों की तादाद में मिसाइल और रॉकेट मौजूद हैं जिनसे इजराइल का बचना मुश्किल हो जाएगा। आपने देखा कि ब्रिटेन, जो कि इजराइल की दागबेल डालने में दारफोर डिक्लेरेशन जारी करके सबसे अहम रोल अदा कर चुका है, एक बार फिर उसने मजलूम फिलिस्तीनियों को ही टेररिस्ट बताकर इंसाफ का गला घोंटा है। लेकिन क्या ऐसा करके इस इलाके में मजबूत होती रेजिस्टेंस ताकतें कमज़ोर हो सकेंगी? ये एक बड़ा सवाल है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार दुनिया की सियासत पर नज़र रखे हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।